अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के हवाले से। हकूमती वुज़रा मुख्तलिफ जो बयानात दे रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आज़ादी मार्च या तो मौखर हो, मौलाना मौखर करें या ना आए, इस तरह का नाकाम हो। आज शेख रशीद अहमद ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि जब भी उलमा ने तहरीक चलाई है तो मार्शल लॉ लगा है। ये आज शेख रशीद का बड़ा बयान ये चल रहा है। तो मार्शल लॉ के हवाले से आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे कि कितने इम्कानात हैं मार्शल लॉ लगने के, और मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ मौलाना का जो मामलात हैं इन पर भी बात करेंगे। इमरान खान के रवैये पर, हुकूमती रवैये पर बात करेंगे कि वो अपोजिशन को किस तरह डील करना चाह रही है। जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कह दिया है कि अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, हमने बुलाया था। ये अलग टॉपिक है कि हुकूमत को अपोजिशन को बुलाना चाहिए इन हालात में या अपोजिशन के पास जाना चाहिए। ताहिर अल कादरी के धरने में तो हमने देखा था पीपल्स पार्टी के वज़रा खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा और दीगर चले गए थे उनके कंटेनर में मुज़ाकरात के लिए। हुकूमत कहती है, वज़ीर दिफा कहते हैं कि हमने अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। रज़ा खत्री साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे चैनल पर हम इनको तरजीह देते हैं क्योंकि तजिया मुझे अच्छा लगता है और व्यूअर्स भी लाइक करते हैं खत्री साहब को। खत्री साहब से डिस्कस करेंगे। खत्री साहब, पहले तो ये बताएं कि शेख रशीद के बयान को किस तरह देख रहे हैं। वाकई कोई मार्शल लॉ के इम्कानात हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि हालात हैं ऐसे कि मार्शल लॉ लगे? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरे ख्याल शेख रशीद शायद डरा रहे हैं हम्म। मार्शल लॉ का नाम लेकर। मुशर्रफ का मार्शल लॉ किसी पीएनए की तरह की तहरीक में तब नहीं आया था। जाहिर बात है कि वो 4 जर्नलों की एक कारस्तानी थी और उन्होंने फैसला जिया का किया था। मार्शल लॉ भी किसी पीएनए नहीं, वो पीएनए की तहरीक थी थी, जिसमें ठीक भुट्टो है। साहब के हाँ, साथ वो PNA की मुज़ाकरात थी। भी हुए, लेकिन वो एक बहाना बना के वो कर लिया था। लेकिन जितने लेकिन मार्शल लॉ हुए हैं वो सब पीएनए की वजह से नहीं 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 हुए हुए, ना। सिर्फ यही एक मार्शल लॉ था। हाँ, वो भी ज्यादा। उसके पीछे भी क्योंकि फौज थी और वो सारी मामलात इतने ऊपर लाए गए थे, जो ज़बरदस्त किस्म की तहरीक चलाई गई। लेकिन आखिर में जो पीएनए पाकिस्तान नेशनल अलायंस था उसकी भुट्टो साहब के साथ मुज़ाकरात भी हो रहा। दूसरे रोज़ जो है वो मेरे ख्याल 5 या 6 जुलाई को एग्रीमेंट साइन होना था नए इंतखाबात के लिए। लेकिन अचानक कू हो गया और वो आपने देखा कि जावलक आ गया, मार्शल लॉ लग गया। लेकिन जब मुशर्रफ का दौर आया तब भी कोई ऐसी तहरीक नहीं थी। अयूब खान जब आए थे तो उनके खुद सदर जो थे सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने ही जो असेंबलियाँ मुअत्तल की और मार्शल लॉ लगाया था और अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर किया था। तो मेरा ख्याल ये कि ये अपोजिशन की जो 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव है शेख रशीद का, अक्सर के तौर पर जो बातें उन कहलवाई जाती हैं तो वो शेख रशीद की मार्फत ही कहलवाई जाती हैं, ताकि लोग समझते भी हैं कि ये जो शेख साहब बोल रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान है। तो अब ये जो उन्होंने बात की, और इससे पहले मुझे याद पड़ता है कि शायद गुज़िश्ता संडे को भी इस तरह की उन्होंने बात की थी कि अगर इस तरह की हो गई तो मुमकिन है कि फ़ौज खुद आकर बैठ जाए। तो ये अल्फाज नहीं थे लेकिन इशारा उनका इस तरह का था। तो और ये वो डर फौज आई तो अगर मार्शल लॉ लगा तो शेख रशीद उसका भी नामे भी होंगे। नहीं नहीं, वो तो डेफिनेटली होंगे, फिर तो वो खुद ही होंगे ना। तो ये तो अभी तो चले इमरान खान साहब हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हुकूमत है तो फौज को आने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि जो काम एक अच्छे तरीके से हो रहे हैं। एक देखिए ना, सिविलियन फेस है आपका, एक कौमी असम्बली मौजूद है, जैसा भी है जो भी है, लेकिन काम वही हो रहे हैं। काम वही हो रहे हैं। क्योंकि ये कि सेंसरशिप भी है, सियासी जमातों को अपने दीवार के यानी साथ लगा जरूरत दिया। नहीं है। मेरे ख्याल में नहीं है। हाँ, ये एक बात आप ध्यान में रखें कि अगर इस पूरे खित्ते में या दुनिया में कोई बड़ी सूरत तब्दील होने जा रही तो आप इस बात को रद्द नहीं कर सकते कि फिर पाकिस्तान में कोई सूरत तब्दील हो सकती है। मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि ज़रूरत तो चले नहीं है, लेकिन जो मुल्की हमारे अंदर खाना हालात हैं या आलमी जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र कोई हो सकता है कुछ। सर, मैं असल में सच्ची बात यह है कि आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी ये कहा था कि अनप्रिडिक्टेबल लीडरान बैठे हैं ना। अमेरिका में देखें आप, भारत में देखें, पाकिस्तान में बरतानिया में देखें, देखें, पाकिस्तान में देखें। पाकिस्तान में तो
अनप्रिडिक्टेबल तो हैं लेकिन अनगाइडेड भी हैं। अनगाइडेड। तो ये सारी जो सूरत हाल है उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जिस तरह चाइना की जो तोसी होती जा रही है, उसकी इकोनॉमी जिस तरह बढ़ती जा रही है, तो ये चाइना को बारा नहीं खाती जंग। अब जंग सऊदी अरब को भी बारा नहीं खाती। आज देख कुछ रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कल उलमा से मुलाकात की तो उन्हें ये भी बताया कि हमारे एक मुसलमान दोस्त मुल्क ने कहा कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि जब तक वो फ़लस्तीन का मामला हल नहीं करता तब तक मैं तस्लीम नहीं करूँगा। तो जाहिर बात है कि वो एक ही मुल्क हो सकता है, क्योंकि ईरान तो ऐसा कर नहीं सकता। ईरान का तो झगड़ा है इसराइल के साथ खुला खुला। एक ही मुल्क है जिसका नाम वो भी नहीं ले रहे थे, और वो सऊदी अरब हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि पसे पर्दा जो डिप्लोमेसी उनकी चल रही है, तो उसमें सबको भी मालूम है, मिडिल ईस्ट भी खुद इस तरह के दीगर अरब ममालिक अब उनके साथ इसराइल के साथ कारोबार करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्योंकि अब यही जिस तरह आप फ़लस्तीन की बात करते हैं वही कश्मीर की भी है, लेकिन कश्मीर में अभी भी भारत ने जो कर्फ्यू लागू किया हुआ है, 80 लाख के करीब एक जो है वो लोगों को मैसूर करके एक जेल बना दिया गया। उसके बावजूद आपके भारत के साथ ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, ठीक है ना। तो ये सवाल तो बहरहाल उठता है। उसके बाद वजूद क्योंकि आप पड़ोसी हैं, हम वापस आते हैं दोबारा उधर शेख रशीद साहब की बात पर। ये जो सूरत हाल बनने जा रही है, जो हुकूमत का रवैया है, मुझे कल पता चला था कि चेयरमैन सेनेट को भी उन्होंने शामिल किया मुज़ाकराती कमेटी में, स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं। अब हैरानकुन बात यह है कि अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हाल ही में एक तहरीक अदम एतमाद लाई थी जो नाकाम हो गई। जाहिर बात है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इसी तरह स्पीकर को तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी रबर स्टैम्प कह चुके हैं, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो जो अपोजिशन के MNAs हैं उनको नहीं बुलाते प्रोटेक्शन आर्डर पर, उनके साथ भी नहीं है। चौधरी बरादरान के साथ परवेज़ इलाही को जिस तरह शामिल किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो हुकूमत का सेटअप है उसमें सियासी रवादारी के हिसाब से यही एक चौधरी बरादरान लोग हैं। इस कमेटी में एक ही शख्स हैं, चौधरी परवेज इलाही, जो मुज़ाकरात के लिए मौजून और काबिल कबूल हो सकते हैं, अपोजिशन को हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो परवेज खट्टक की सरबराही में काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है ना। आज देखें ना, जिस तरह जब तसादम होता है ना, या तसादम की तरफ आप जा रहे होते हैं, तो आप ऐसे बंदे दरमियान में लाते हैं जिनकी दोनों फरीक बात सुने। लेकिन जिस तरह परवेज खट्टक साहब ने आज बात की है, उन्होंने तो उस मुतालबे को तो मुस्तरद कर दिया। अब जब मुस्तरद कर दिया, मौलाना भी वहीं अटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा लाएं वज़ीर आज़म का तो मैं आपसे बात करूंगा। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा की तो बात हो ही नहीं सकती, मुतालबा मुस्तरद। इसका मतलब है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में जाहिर बात है कि तसादुम बढ़ेगा। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी बात है वो हमें जो नज़र आती है वो ये है, JUI और पीपल्स पार्टी का भी जो लाड़का नाम का मामला हुआ, उसमें बिलावल भुट्टो ज़ाती तौर पर बहुत नाराज़ नज़र आते हैं, और JUI की हिमायत न होने की वजह से ये सीट उन्होंने गंवाई भी है। ये लोकल तंजीम का इशू था, क्योंकि आपको याद होगा इस पे मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है, जो मैंने पीपल्स पार्टी वालों को भी डिस्कस किया है, JUI वालों के साथ भी, मौलाना के साथ भी इवन, तो पीपल्स पार्टी उधर JUI की हिमायत बनती नहीं थी उसूली तौर पर। वो इसलिए क्योंकि राशिद महमूद सुमरो से भी मेरी बात हुई, तो वो उन्होंने कहा कि पहली बात तो पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इंतखाबी इत्तेहाद 2018 में नहीं हुआ था, इस सीट पे तो बिल्कुल नहीं हुआ था। यही शख्स मुअज़्ज़म अब्बासी 2018 में हमने इसकी JUI ने हिमायत की थी और वो जीते थे। उस वक़्त पीपल्स पार्टी को चाहिए था ना कि JUI की हिमायत हासिल करती, उस वक़्त पीपल्स पार्टी को ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पीपल्स पार्टी ने कहा भी नहीं था। अब जब वो जीत गए थे, एक साल असेंबली में बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया था, दोबारा इलेक्शन हुआ, तो उसकी वो कमिटमेंट, क्योंकि राशिद महमूद सुमरो भी इसी इलाके से कौमी असम्बली की नशस्त पे बिलावल के खिलाफ इलेक्शन लड़े और 50,900 वोट लिए थे।
انہوں نے معظم عباسی لوگوں نے جی ڈی اے نے راشد محمود سمرو کو حمایت کی تھی. اب ان کی ایک کمٹمنٹ تھی, تو اب پیپلز پارٹی کے ساتھ جب پیپلز پارٹی نے رابطہ بھی نہیں کیا, کہا بھی نہیں, صرف ایک ویڈیو بیان جاری کرا دیا اینڈ ٹائم پہ, اس وقت جب کمپین ختم ہونے والی تھی, کچھ گھنٹے رہ گئے تھے, تو اس وقت ویڈیو بیان جاری کرا دیا گیا نثار کھوڑوں سے. تو راشد کا کہنا تھا کہ ایک تو ہماری کمٹمنٹ ان کے ساتھ تھی 2018 میں بھی, ابھی بھی پیپلز پارٹی نے نہ 2018 میں رابطہ کیا, حمایت مانگی, نہ ابھی حمایت مانگی, تو ہم اس منہ سے آپ کو ضرورت بھی ہے, نہیں ضرورت بھی ہے, رابطہ بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا سر. تو حمایت کیسے کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ساری صورتحال میں کیونکہ جب آپ اور مولانا کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوکل ایشو ہے, ضمنی الیکشن ہے ایک حلقے کا, کوئی جنرل الیکشن نہیں ہے, اس پر پیپلز پارٹی چھوٹے معاملے پہ کو اس لیول پہ نہیں لے کے آئے گی کہ حمایتی ادھر مارچ کی واپس لے لے, ایسا کوئی نوبت نہیں آئے گی. میری بات سنیں, ایک تو دیکھیں نا, اس الیکشن کو بلاول بھٹو نے ذاتی انا کا مسئلہ بنایا تھا, ایک. دوسری بات ایشو سے ہم ہٹ گئے, نہیں ہم آتے ہیں واپس. میں اصل میں کیونکہ آپ نے بات ڈیٹیل میں کی ہے تو میں چاہ رہا ہوں ڈیٹیل اور بھی میرے پاس بہت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی دونوں بہنیں بی بی آصفہ, بی بی بختاور, ان کو اتارا گیا اس الیکشن میں. لیکن جب آپ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا, وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ اپنی معیار جو ہے وہ اتارنے کے لیے بھی آپ 4 لوگ جاتے ہیں نا ان کے پاس, پارلیمانی سیاست کرنی, آپ کیوں نہیں گئے؟ تو یہ پیپلز پارٹی کا فالٹ تھا. لیکن نثار کھوڑوں کو یہ ویڈیو بیان بھی جاری نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ نے کہا ہی نہیں, ان کو کسی نے بھی نہیں کہا, نہ مولانا کو کہا, نہ لوکل سطح پر. ہاں تو کہا نہیں ہے تو آپ یہ شکلا کر رہے ہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی, اب واپس ہم دوبارہ ادھر ہی آتے ہیں جو شیخ رشید والی بات ہوئی. یہ میرا خیال ڈرا رہے ہیں, لیکن یہ کیونکہ مولانا ڈو اور ڈائی والی پوزیشن پر چلے گئے ہیں. مولانا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سیاسی طور پر. مولانا کے پاس صرف ایک ہی یہی راستہ بچا تھا تاکہ وہ پبلک جو حکومت کی جانب سے جو چیزیں ہوئی ہیں نا, معاشی بربادی ہوئی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں, وائس آف امریکہ نے ایک رپورٹ کیا ہے کہ 2 سالوں کے دوران 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے. اچھا ٹھیک ہوں گے. آپ سمجھیں کہ اچھا, جس طرح آج میں ان کی اس رپورٹ کو وزیر اعظم نے جو آج ٹویٹ کیا اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آئندہ سال معیشت بہتر ہوگی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی تھی, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت 2 سے 3 سال شدید ڈپریشن میں ہوگی. الٹیمیٹلی باتیں مقصد وہی ہو رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کو اگر 50 لاکھ یا 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی تو یہ ایک سال میں 20 لاکھ ہوتی ہیں. تو 20 لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کے بجائے انہوں نے 20 لاکھ لوگوں کو کیا بے روزگار. ظاہر بات ہے کہ یہ جو نفرت ہے, آپ کی جو انکم کم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ جو غصہ ہے لوگوں کا, مولانا ان کو کیش کروانا چاہتے ہیں. یہ جو تحریک ہے یہ اپوزیشن کی نہیں, مولانا فضل الرحمان کی ہے. اچھا, ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنے مدارس ہیں یا جتنے مولوی حضرات ہوتے ہیں, ان میں جو ان کے بڑے عالم ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتے, یہ طے ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ کے ایک پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ مولانا کا ٹارگیٹ جو ہے وہ عمران خان یا چیف آف آرمی اسٹاف میں سے کوئی ایک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ان کے پس پردہ وہ لوگ بھی ضرور ہیں جو اس فیصلے سے متاثر ہو رہے ہیں. اب فرض کریں مولانا عمران خان صاحب ان کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں ایکسٹینشن کا, تو آپ سمجھے گا کہ مولانا کی گیم ہاتھوں سے نکل جائے گی. مولانا کے پاس نومبر کا پہلا ہفتہ 31 کو وہ آ رہے ہیں. اب وہ جلسہ کریں گے, ادھر چلے جائیں گے, کتنے دن ہوں گے, یہ سارا پلان انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا, کسی کو بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. اس دن ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ مارچ کی معنی ہے دھرنا, اصل یہ ہے. تو اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کس طرح اس کا فیس ہوگا. آپ کی اپوزیشن کی جماعتیں, میرا خیال یہ اپوزیشن جماعتوں کو نظر آیا کہ اگر اس میں سے کوئی کچھ نکلتا ہے تو مولانا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اگر کچھ نہیں نکلنا ہوگا تو مولانا کو اکیلا چھوڑ دیں گے. پھر وہ صرف وہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات ہوگی, زیادہ نہیں کریں گے. مولانا نے خود کو داؤ پہ لگا دیا. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر معاملات خراب ہوئے تو ممکن ہے آنے والے دنوں میں دھرنے کے بعد جے یو آئی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے نا. تو یہ ساری بات ذہن میں رکھیں. ان کے پاس ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا
کہ اب وہ صرف جیتنے کی پوزیشن میں جو کچھ تھا ان کا ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اور عمران خان کا جو رویہ ہے اور انہوں نے جس طرح ہر جگہ ان کو للکارا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کو اریٹیٹ کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کیا. اور شاید ان کو یہ کام 6 ماہ بعد کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 6 ماہ پہلے کر دیا. لیکن مختصراً آپ کو ماشاء اللہ اس دھرنے کے نتیجے میں نظر آ رہا سر ہے؟ دھرنے کے نتیجے میں مارشل تو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ان کیس ایسی صورتحال ہوتی ہے نا تو سمجھیں کہ عالمی حالات تبدیل ہوں گے تو ہوگا. اوکے. کیونکہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے فوج کو مارشل لا کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اب ایسے حالات بھی نہیں کسی ہیں. ڈکٹیٹر کی ضرورت نہیں، آپ دیکھیں نا، آپ پارلیمنٹ کو جتنا کمزور کرنا تھا عمران خان صاحب نے کر دیا، میڈیا کو جتنا کمزور کرنا تھا وہ کر دیا. مگر وہ سارے کام جو کبھی ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی تھی وہ سارے کام عمران خان صاحب نے کر کے وہ سارا لان تان اپنے گلے ڈال دیا. تو اب فوج کو تو ضرورت نہیں ہے نا، فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے. وہ تو یہاں تک کہتی ہے کہ بھائی عمران نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو کھڑے ہی ہیں. چلیں، بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی، اور اگلے پروگرام میں پھر معاملات، ایشوز جو ہیں، مختلف ایشوز ڈسکس کرتے رہیں گے. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.